Ang atong pag-isbutan karon, magabasa ko dinhi sa pulong sa Dios, dinhi sa sulat ni Apostol Pablo, dinhi sa libro sa mga taga-Episo. Kapitulo 6, versikulo 7. Nagayon, kaya ang atong pakigdumog dili batok sa mga binuhat nga unod ug dugo, kundili batok sa mga punuan, batok sa mga kagamhanan, batok sa mga labawng agalon ning mangitgit nga kalibutan karon, batok sa mga dautan nga espirituhanong panon diha sa mga dapit sa kalangitan. Diyos, magadugang sa panalangin siya mga pulong. Sa English, mga igsoon, nagisgot kini o sa word ani, batok means sa English, against. There are 5 times nga mapasa na to ang word against sa maong verse. Nagaingon dere, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against power, against the ruler of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. So, dunay 5 ka against. Ang word against, that is a contradict. Basta ba yun kag against, contradict na siya, dili yun na siya uyon. In other word, ang against means battle, or there are fighting, and revolt. So, kana siya, doon na siya pakigbatok. So, doon na pakigbugno. Matod pa sa atong gibasa, pakigdumog, dili batok sa unod ug sa dugo. This is a spiritual battle. Espirituhanon. Amen. Matod pa niya po sa Pablo, ang atong lawas kabatok sa espirituhanong butang. Matinguhaon ang espiritu apon luya ang lawas. Mukontradict yun na siya. Ang atong pakigdumog naauna sa atong kaugalingon. Unang buntugon mao ang atong una-una. Gikan sa atong mga mata, moabot sa atong mga una-una, muhagbong sa atong kasing-kasing, mugala diya sa atong baba ug atong mabuhat. Nga naman, tungod kay ang gahom sa mata, naa ang suggestion. The power of the eyes is power of suggestion. Usa ka butang nga butugon mina sa katawo nga naninguha nga ang Dios mahimuot siyang kinabuhi. Sa ato ang pagpangalagad, matud pa diri nga gikinahanglan nato ang pagpakigdumog. The word against means battle. Matud pa sa maong bersikulo nga atong ibasa, ang atong kinabuhi o kamatayon mao ang atong pakigdumog o pakigbisog hangtod sa katapusan against sa buhat sa yawa o kaniya. Mao magyud na kay bisan asa ta mura man na natong anino, nagauban na nato. Matod pa ni Apostol Pedro, sama sa leon nga naggulob, naglibot-libot, nangitag matutog. So dili gyud na siya mubuwag. Na gyud na nagmonitor ang yawa, matod pa ni Job sa dos-dos, gipangutana siya sa Dios, diin kagikan. Gikan ako sa pagsaka kanaon. Gikan nagmonitor siya sa tanang mga tao nga angay niyang pagatintalon. Ngunyan ang yawa. Ang maong instruction ni Apostol Pablo diri sa Gis, nagaingon siya dito, palingko basa, Episo 6 Gis. O sa iyang giingon? Sa katapusan, magmaligon ka mo, pinagi sa Ginoo sa kusog sa iyang gahom. Sa katapusan, magmaligon ka mo, pinaagi sa itong Ginoo sa iyang gahom. Kaya kung kita magmaligon lamang sa atong kagalingon nga kinabubuton, kung wala ang gahom sa Dios, bukan ta. Nagingon sa Apostol Pablo sa Corinto, siya nga nagdahon nga siya maayo ng pagkabarog, magbantay siya, basin maputan siya. Tungod kay naa ang pagsalig sa atong kitawag og self-confident ba. Nagsalig ta sa atong kagalingong kakayahan. Nagingon si Haring Solomon, ayaw pagsalig sa imong kaugalingong kaalam. Lay not to your own understanding. Asa man nato? In all your ways, acknowledge the Lord, and He shall direct your
pa. Amen. Sa tanang dalan atong pagaingon siya. Kay kun ang atong dalan, nagaingon si Haring Solomon, adunay usa ka dalan sa tawo nga daw matarong apan ang katapusan niya na kamatayon. Nindot alang kaniya matud pa sa Tesalonica ni Apostol Pablo ngan moabot ang kahayahay o ang kasiguruhan apan sa kalit moabot ang kalaglagan. Gitawag na siya og sudden destruction. Feeling nimo hayahay na siguro na ang imong kagalingon, pero diya sa Dios wala kay nimo gi-insured ang imong kinabuhi. Tungod kay ang imong pagsalig diha sa imong kakayahan. Okay na. May sama atong taong batanon nga dato nga naghimo siyang dagkong mga budiga ug iyang isudlan sa tanan niyang bahandi. Matod pa niya, hala, gipangandaman ko na ang imong kaugmaon. Lapay mulos, paglipay. Pero sa giyon sa Dios, taong buang-buang, wala ka ba na masayod nga, ako ng pagkatuhaon ang imong kinabuhi karong gabi. Nini mga igsoon, bisan pa nga ang atong kinabuhi, atong gisurinder sa Dios, wala yakin kita muundang sa pagkibato against sa tanang buhat sa yawa. Nga naman, tungod kay ang yawa, matod pa diri sa 6:11, paliw kong basa. Sulob ninyo ang tibok kinagiban sa Dios aron makabarog kamo batok sa mga manipatong kaugdahan sa yawa. Amen. Nga naman, kay ang atong pakigdumog dili pinaagis sa unod ug sa dugo. This is a spiritual battle. So, unsa nga itong isulob? Ang whole armor of God. Kay aron kita makabarog sa mga malipat-lipatong kaugdahan sa yawa. Kaya yawa, grabe gina siya ka-deceiver. He is the father of all lies. Juan 8:44. Kamo gikan sa inyong amahan nga mao ang yawa. Sige, basa. Kamo gikan sa inyong amahan nga mao ang yawa. Ug ang inyong tinguha mao ang pagtagpo sa mga sa mga pangigog sa inyong amahan. Siya may usa ka mamumuno sukat pa sa sinugdan. Ug siya walay labot sa kamatuoran kay ang kamatuoran wala man diha kaniya. Inig pamakak niya siya magasulti tugma sa iyang kaugalingong kinaiya. Kay siya bakakon man ug mao ang amahan sa mga bakak. Amen. Kung ang tao bakakon, makahimong din siya sa pagiging. Kay walay limbong nga tinuod, walay limbong nga kamatuoran, ang limbong naagi na sa bakak. That's why ang tao mahimong mangingilad tungod kay siya usa ka bakakon. Dili mahimo ang usa ka tawo nga mangilad kun siya dili siya bakakon. Usa man niya pagpangilad kun siya busulti sa kamatuoran. Bayon ko mangilad ko nimo ha. Musulti lang Diyos doon, mangilad yung ko nimo. Diha pa lang wa na napagana ka. Basta bakakon ka kamao kang mutago sa kamatuoran. Ang imong ipadayag puro kadtong mga linggo. Diunsay niya pag-twist nga ang tao mahimo nga mahaylo sa iyang kanya. Sige niya. Sa katawo nga akong gigistorya, iyang ipalusot nga ang Dios bakakon. Kinsa man diay ang nagsulti sa tinuod. Sa pag-ingon sa Dios, sa dihang mukaon kamo, mamatay gayud kamo. Pero unsay gingon sa yawa? Unsa? Kung mukaon mo niini, dili ka mo mamatay, kung dili, may sama ka mo kaniya. Yun ay comparison ba? Ang Diyos nagsulti nga ayaw yung kaon niya na. Kay sa panahon nga mukaon ka mo, mamatay gayud ka mo. Pero ang yawa nagsulti, sa dihang mukaon mo, di mo mamatay. Kung dili, may sama ka mo kaniya. Di na niya dayon. Kinsa may nagsulti sa tinoda na brad. Ang Diyos o ang yawa, literal ang iyang gihimong basihanan. Ang iyang ibasihan sa diyang mukaon, dili wala mamatay ang ilang physical. Akong giinan limbong. Dili nimo makita ang limbong sa literal. Tungod kay ang kamatayon dili dayon sa physical ni epek. Diha sa relasyon sa Dios tali sa tao. Mao kana ang namatay. Mao kana ang naputol. Unsa man ang pulong kamatayon. Ang pulong kamatayon mo ang pagkamulang. Amen. Amen. Death is separation. Sa dihang mikaon sila,
naputol ang relasyon nila sa Dios. Amen. Wala yun mabatay ang ilang pisikal. O sa gingon, imong ipagawas nga ang Dios pagkakon, dili nagsulti sa Ginoo. Dili lang makita sa imong mga mata, pero mabatik nimo kung imong buhaton ang gidili sa Dios, musukwahi ka kaniya. Amen. Yun ni ana ang Dios. Pero kung imo ka ng iliteral, dunay daghaday tabo sa Biblia. Sa diyang si Ananias ug si Safira, misaad sila nga ang tanang halin sa ilang kabtangan nga ilang ibaligya o ilang isaad nga ihatag ngadto alang sa pagpalapad sa buluhaton. Pero sa diyang akto na ilang gikupitan ang halin, nakita ni Apostol Pedro unsay giingon, dayawaan ka o diha dayon namatay. Yun ni anak, ka-powerful ang Dios. Literal nga namatay gud sila. Amen. Literal. Pag-abot sa asawa, mao gyapon gisukmatan, namatay gyapon diha gilubog sila. So ingon ni ana ang Dios kagamhanan og unsa ka matinub-anon siya. Ngano man, dili lang kay usara ka klase ang kamatayon. Dunay tulo ka klaseng kamatayon. Spiritual, physical, o eternal. Amen. Once nga mamatay ka sa spiritual, you are already registered to the second death or eternal death. Registrado na ka. Once nga mamatay ka diya sa spiritual death. Pero kung mamatay ka sa physical, buhi ang imong relasyon sa Dios. Buhi ka sa kahangturan. Ang atong pakigdumo, dili sa ato ang kaugalingong kinabubuton, kundili mag-rely ta diha sa kabubuton sa Dios. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingong kakayahan, kundili itugyan ngadto sa Dios. Matod pa sa pulong, itugyan ngadto kaniya ang tanan nimong karbalaka kay siya may kahangawa kaniya. Mo na mga igsoon nga sa atong kinabuhi, usahay lang ma-assume na to kung unsa may mga aktong pakigbatok, pakigdumog sa atong kinabuhi. Unang-una, kawalan ko. Ikaduha, dunay problema nga dili, bisan pag doon kay kwarta, dili masulbad sa kwarta. Amen. Kay kung doon na pa, walay dato na magikom. Niya na mga igsoon, kung imong itugyan sa Dios, bisan pag unsang klases problema, o sa gingon ni Ginoos, gidaog ko na ang kalibutan. That's why ato ka nang itugyan ngadto kaniya. Kay kun atong suluhon, matod pa sa kantas kalibutan nun, tawanan mo ang iyong problema. Ha? Pero natingala kay nagsigin lang katawa sa problema, nabuang na diay tungod sa problema. Walay dili maayo. Pero kung itugyan ngadto sa Dios, ang tanan wag tango na sa Dios. Glory to God. Bisan sa Amen. imong kabalaka. Testimony gini personal. Sa pila na katuig, nag-antos ko daghang problema. Since yan ibalid, may gikas mabini din ni, wala may source of income. Putol. Tungod kay ang among paginabuhian, putol man pagbalhin diri. Daghang mga amigo, mga kaigsuonan, may muhukog, makaantos ka mo. Na yung mga bata, estudyante, kada adlaw na gasto, doon ay binuwan, balay, kurinti, tubig. Doon na pa'y binuwan, nga inutang. Makaantos ka mo. Last gamingon, igsoon, taas ay unom kabulan ni mo, digyo ka kaantos. Nga naman, nakita nga wala ko'y trabaho. Sa akong tubag, kung ang akong kinabubuton mo ay nagpadala na ko diri, di gyud ko kasurvive. Pero kay ang Dios man ang nagpadala na ko diri, gitugyan na nako niya. Hantod karon niya nagpadayon nga nagpaningkamot nga maalagaran ang Dios. Nakasurvive. Survive. Dili mahibalaan ang imong problema tagbuon sa Dios. Mayon akong bata, pawait bugas. Aw, pasalamatan na itong Ginoo. Pagkataon-taon,
na ikwarta palit bugas. Ngano kay ang imong pagtuo mo kanay nagtug-tugan nimo ngaduna kay Dios nga imong gisaligan. Amen. Amen. Kay kun imo nang himuon nimo kinagalingon nimo. Bisan pag adto ka, bisan asa ka, matagbaw gyud kag pinangita, matagbo lang imong kinahanglan. Mapasmo pa ka. Pero diya sa Dios, dili ko kamo biyaan niya daw mga ilo. Amen. Malimot pa ang usa ka inahan sa pagpasuso sa iyang anak. Nung siya nga ikaw kalimtan nga iyang katawhan nga nag-alagad. Mo na mga ison nga usahay ma-recall nako ang mga kaayo sa Ginoo dili gyud kalikayan. Tungod kay nasinati mga dato. Unsa ka maayo ang Dios. Panahon nga magbalatianon ang Dios moayo. Panahon sa kawalan-on ang Dios magatubag. Be panahon sa dagkong mga problema, hupayon sa Dios imong kabalaga, sulbaron sa Dios imong problema. Ang Dios gayon ang tanan mo mga paiton. Inon wala sa naong nimo nga duna kay problema kay magsigir mo kog ngisi. Usahay pod magsigir po kog mugto. Nakay problema, naay problema daghan. Nagsige mo kagatawa. Oh. Ang kuy Dios. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Mo na nga mga igsoon usahay moabot sa atong tinanganon. Kalikayan. Kung asawa hilat tungod sa mga problema bayron nun daghan kaayo. Pero sukad-sukad wa gyud mi himua sa Dios lagi pakauwawan tungod sa problema. Daghan kay nag-witness ako musliman. Di sa ama nagikaon silang wa man ay trabaho. Kung gipakaon sa Dios ang iyang makatawan dito sa desierto. Walay rason ang iyang alagad. Dili niya pasagdan nga nag-alagad kaniya. Suplayan. Kung si Elias gisuplayan dito sa Saripta, pagkaon pagyud sa hari ang gidala sa uwak ngadto kaniya. Amen. Amen. Ang babaeng balo sa niyang nangahoy sa nabtan sa mga propeta. Giinan unsay anak kaniya. Doon na lang ko'y usa ka hapok nga harina og jutay lana. Og human ni ini, og ako ning pag-aluton, pagkanon uban sa akong anak, magpaabot kami sa among kamatayon. Pero unsay giingon sa alagad sa Dios, luto aga na. Og ako ang una mong kaon. Kay ako kang sultihan, nga kanang imong jutay harina og lana, dili na kana marot hangtod mo abot ang tingura. Unsa ang pagtuo sa babaeng balo? Unsa ang pasalig sa pulong sa Dios diya kaniya? Walay pagduduha. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Gibuhat niya, wa siya magduha-duha. Kaya ang uban pa na, wala. Oh, haya ni mo no? Katapusan rin na mo, yahin mo pa yung ganon. Pero wala kay nakita nga dili may reaksyon. Wala din. Gibuhat o gihatag niya sa alagad sa Diyos. O ang pulong nito. Nita po, bisan pa ang upat ka mga sanglahon nga gisalikway dito gawa sa syudad. Matod pa sa usa, magpaabot lamang kita nga mamatay sa atong kagutom, samtang ang uban dito sa kampo sa mga Syrianon, na sila sa kabdagaya o mga busog sila. Puslan mang mamatay ta, muadto ta dito. O sa ibuhat, mikamang sila dito, tungod kay mga sanglahon man sila. Apan ang Diyos nagauban kanila. Amen. Buwis buhay. Buwis buhay. Nga naman, suicide ang ilang gibuhat. Patyon man ta kay kontra man sila, ang mamatay ta. Pero unsay gibuhat, ang ilang kinasikas ingon sa dinahunog sa duot sa mga karo. O ang ilang kaaway nangalisap tungod kay nahadlok sila nga pagasulungon sila sa katawhan sa Diyos. Ilang ipamiyaan ang ilang kampo. Ang ilang mga panapton, ang ilang mga pagkaon, ilang mga staff dito, gibiyaan na tanan, nangalagyo sila. O ang propeta sa Diyos, diingon, ugma, ibaligya sa pinakabarato na presyo ang harina o ang sibata. Para unsay gitubag sa maong kapitan diya nga nagbantay sa gangaan sa syudad. Dili ka na may tabo.
Nga naman, kay niya kitas tinguto. O sa giingon sa alagad sa Dios, makakita ka apan dili ka makakaon. Unsa man ang alagad sa Dios, nagsulti sa kamatuoran. Amen. Amen. Nagsulti pinaagi sa iyang pagtuo. Amen. So sa diyang niabot dito ang magwan, niingon, wala na tao ang kampo. Niingon ang usa ka, dili maayo nga kita lang ang magkaon niya magpabusog apan ang atong mga kaigsuonan dito sa syudad. Nakuha sila sa kagutom. Atong adtuon ang hari, atong ipabalo nila nga doon dagang pagkaon nila. Og nahitabo ang ipamulong sa alagad sa Dios. Ang kapitan nga nagingon nga dili ka na mahitabo, nag-ali-ali siya sa maong paghitabo nga ang mga tao miadto sa syudad aron palit sa sarina o sibada. Gitunog-tunuban siya, nakakita siya paniwala siya. Amen. Ingon niya na ang Diyos kamatinud-anon siya. So, ang atong pagpatigbato, ang atong pagpakigbiso, ang atong pagpaninguha, dili batok sa atong kaugalingong kaayuhan, kundili ang atong gitunguha nga ang Diyos atong mahimaya. Amen. Amen. Dalaygon ang atong mga Diyos mga iso. Sa atong kinabuhi, kinahanglan nga ato kining masabot kung unsa ang atong pag-alagad siya. Kay kung imong masabot ang imong kinabuhi nga nag-alagad ka sa Dios, dili gyud ka mabalaka. Amen. Dili gyud ka mabalaka. Dunay daghang pagpamatuod nga nasulat sa Biblia og duna po'y imong ikapamatuod sa imong kaugalingon nga imong nasinati kung unsa kagamhanan ang Dios nga imong kilagaran. Amen. Mo na mga igsoon nga sa atong pagkinabuhi, ang atong kinabuhi kinahanglan nga ato'y i-align ngadto sa kabubuton sa Dios. Kay kung dili nato i-align sa Dios, ang Dios magapabilin ang iyang dalan, ikaw mo si man, dili o dili ka Diyod madungog kaniya. Sa atong pag-alagad sa Diyos, himuon nato nga ang atong pagtinguha o atong tinguhaon nga ang Diyos atong malagaran iya sa pagkay. Bisan unsa man ang problema nga mabot sa atong kinabuhi, usahay makaingon kag dili nako, apan ang pulong sa Dios nagapabilin nga nagapasalig kanato nga bisan unsang mahitabo ang Dios magauban kanina. Matod pa ni Haring David, bisan ako magalakaw latas sa landong sa kamatayon, ako dili madlo kay ako nasayon, ikaw nagauban kanato. Amen. Ngano man tungod kay kung ang Dios magauban kanato, wala kayo'y magkulang kanato. Amen. He is the owner of everything. He is the author bisan sa atong kinabuhi. Mga igsoon, atong haptagan o dakong pagtagan ang atong pag-alagad dito sa Diyos. Normal nga dunay anino nga mugukod nato. Anino matod pa ni Apostol Pablo diya sa Branon, nga gilibutan kita sa ingon ka mabagang saksi sa panganod. Nga nagalikos pagpiit ka na to, og iwaklit ta kini, og lahutay na to ang pagdalangan ngadto sa kadaugan. Amen. Nga magatutok lamang kang Hesus, nga mao ang mag-uugmad o maghihingpit sa atong pagtuo. He is the author and the finishers of our faith. Amen. Kaya kung kita magabuhat, ingon niya na, sigurado gayon. Matod pa niya, sigurado gayon na. Nga makapot na to ang kanaw. Salamat kayo sa mga pulong nga iyang ipabot ka na to. Na din, atong hatagan sa pagpamalandong kung unsa gayon ang pulong sa Dios dili kaya. Atong pamalandong kung unsa ka maayo ang Dios nga atong gialagaran. Giunsa ta sa Dios sa dihang kita wala pa kaniya nga iya tag matud pa sa pulong niya. Gikuha tag gikan sa kangit-ngit
o gidala kita diya sa kapilahan. Amen. O gihimutang mga hari-anong sa saserdote ni Mona ang dakong pasalig sa Dios dili kada. Dili ta ordinaryo nga tao sama sa atong makita ni sa Dios. Amen. Nga naman ang Dios ni ganap. Dili tanang tao giubanan sa Dios. Ang tanan nga nakang Kristo gikasuluban og Kristo. Amen. That's why gitawag tag dili na gitawag sumala sa atong reliyon, kundi gitawag tag sumala sa iyang ngalan. Kristo. Amen. Dalaygon na natong Diyos.